سبحان اللہ۔ چلو جڑے حالی کنجوس بنے ہو نا اگلے جملے کنجوس نہیں بنے، ٹھیک ہے؟ ذرا سخاوت راز سبحان اللہ دی گونجا میں سنا کہ آنکھیں حلیمہ کوئی آنکھیں حلیمہ ہویا کمالے کوئی آنکھیں حلیمہ ہویا کمالے آنکھیں حلیمہ ہویا کمالے۔ اگلے جملے میں حضور دا دیوانہ ذرا دوئے ہاتھ بلند کرے سی کہ آنکھیں حلیمہ ہویا کمالے کوئی جیدہ ملی کوئی نہیں او ملیا لالے کوئی جیدہ ملی کوئی نہیں او ملیا لالے کوئی جیدہ سب تو سوڑے انہوں لے کے آئیا انہوں لے کے آئیا انہوں لے کے آئیا آنکھیں حلیمہ ہویا کمالے جیدہ ملی کوئی نہیں او ملیا لالے جیدہ سب تو سوڑے انہوں لے کے آئیا انہوں لے کے آئیا انہوں لے کے آئیا آنکھیں حلیمہ۔ اور اماں حلیمہ حضور دے کمالات دسے دیئے، اماں حلیمہ فرما دیئے کہ حسداتے ہوں دی فجری سویرے وہ میرے حضور دا کمال کہ حسداتے ہوں دی فجری سویرے حسداتے ہوں دی فجری سویرے۔ اگلے جملے میں حضور دا دیوانہ پھر سے بولے سی حسداتے ہوں دی فجری سویرے کوئی اٹھ چن چمیدہ اٹھ چن چمیدہ اٹھ چن چمیدہ جتھے رکھدا پیرے اٹھ چن چمیدہ جتھے رکھدا پیرے جیڑا سب تو سوڑے انہوں لے کے آئیا انہوں لے کے آئیا انہوں لے کے آئیا آنکھیں حلیمہ۔ اور حضرات اماں حلیمہ فرما دیئے کہ پہلے حال کی سڑ ہونے حال کی نے بڑا باکمال شیر۔ اور میرا ایک خیال ایک تخیل کہ اماں حلیمہ کو لوں ساریاں دائیاں آئیاں ہو سکتے اور ہر دائی اماں حلیمہ نو آکے آتی کہ میرا بال سونے میرا لال سونے، لیکن جس ٹائم اماں حلیمہ نے جواب دیتا نا تو ساری اکڑ سارا غرور ختم ہو گیا۔ وہ جواب کیا ہے؟ اگلا جملہ پڑھا اور میرا چیلنج ہے اس مجمع میں چھوڑے حضور کا دیوانہ، اور میں اگلا جملہ پڑھا اپنا حق تلے رکھے اور زبان خاموش رکھے ہو نہیں سکتا۔ اگر وہی پارٹی دا بندہ ہے تو چپ راسی، لیکن جڑا حضور دا دیوانہ ہے نا اگلے جملے چپ نہیں رہ سکتا۔ جملہ ہی ایسا ہے اماں حلیمہ جواب دے دی کہ پہلے حال کی سڑ ہونے حال کی نے پہلے حال کی سڑ ہونے حال کی نے۔ ہر دائی آدھی ہے میرا بال سونے میرا لال سونے، لیکن اماں حلیمہ جواب دے دیئے پہلے حال کی سڑ ہونے حال کی نے پہلے حال کی سڑ ہونے حال کی نے۔ اگلا جملہ ضائع نہیں کرنا، اپنے ادیاد نظر رکھنیے کیڑے بندے راحت تلے اور زبان خاموشے۔ اماں حلیمہ جواب دے دیئے پہلے حال کی سڑ ہونے حال کی نے پہلے حال کی سڑ ہونے حال کی نے۔ اے میرے لال اگے تواڈے لال کی نے اے میرے لال اگے تواڈے لال کی نے۔ ہاتھ جا کے جیڑا سب تو سوڑے انہوں لے کے آئیا انہوں لے کے آئیا انہوں لے کے آئیا آنکھیں حلیمہ آنکھیں حلیمہ۔ اور حضرات آخری شعر اماں حلیمہ فرما دیئے کہ سکھ دین و احمد اللہ ملائے سکھ دین و احمد اللہ ملائے۔ اگلے جملے میں سجا ہچا کے سلام عقیدت پیش کرنے سکھ دین و احمد اللہ ملائے۔ کوئی اونو لکھ سلامہ اونو لکھ سلامہ اونو لکھ سلامہ جسمانے جائے کوئی اونو لکھ سلامہ جسمانے جائے جیڑا سب تو سونے انہوں لے کے آئیا انہوں لے کے آئیا انہوں لے کے آئیا آنکھیں حلیمہ
नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बाद हुण दे चलदे हैं जिक्र सहाबा वाले पास। सुभान अल्लाह। ते कौन मेरे ने इंशाअल्लाह जिक्र सहाबा सारे बोले सो इंशाअल्लाह। जेड़ा सहाबा दा दीवाना एक मरतबा गरज के आके सुभान अल्लाह। ये खूबसूरत कलाम आप अब आप नजर अजमत सहाबा थे पेश करे ना तो पता चले मैं हमद भी पढ़ी है और नात भी पढ़ी है, ठीक है। ते कुछ बंदे बोले और कुछ नहीं बोले, जेड़े नहीं बोले वो चेहरे मेरी नजर आए थे। हुण मैं पढ़दा पिया शान सहाबा और हुण भी अगर तुसा चुप रहे तो वल मैनू शक हो वैसी पता चले कि सहाबा वाला दा मजमा है और सहाबा दे दीवाने आशिक इस मजमे दे अंदर मौजूद हैं। जेड़ा सहाबा दा आशिक बैठा एक मरतबा जरा दुए हाथ बुलंद करके आके सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह खूबसूरत कलाम आप बात नजर अजमत सहाबा सुनना कि मेरे आका नाल जो यारी ला यारी खूब निभाई। वो शख्सियत है कौन? अगला जुमला नाल तो पता चले दीवाने बैठे कि मेरे आका नाल जो यारी ला यारी खूब निभाई। मेरे आका नाल जो यारी ला यारी खूब निभाई। उदा नाम सिद्दीक अकबर गए थे उन मन दी सारे खुदाई। उन मन दी सारे खुदाई। उन मन दी सारे खुदाई। जय हर शे सही वारी है उदा नाम अबू बकर सिद्दीक। हजरत अबू बकर सिद्दीक दा दीवाना मैं अक्सर उदा नाम हाथ बुलंद करके आखने अबू बकर सिद्दीक के गज के जय हर शे सही वारी है उदा नाम अबू बकर सिद्दीक। भाई जिंदा हाथ सलामत है ओदा हाथ चाहे ते जिंदा हाथ कोई नहीं होंदी मजबूरी है, लेकिन अल्लाह ने जिन्हों हाथ दिता है ना तो हाथ बुलंद करके मैं अक्सर उदा नाम आखने अबू बकर सिद्दीक के। या अल्लाह जेड़ा सिद्दीक अकबर दा नारा गरज के लावे रोजे कयामत हजरत सिद्दीक दा साथी बनाओ गरज के जय हर शे सही वारी है ओदा नाम अबू बकर सिद्दीक। जय हर शे सही वारी है ओदा नाम अबू बकर सिद्दीक। आज कुफर ते है बदकारी ओदा नाम अबू बकर सिद्दीक। ओदा नाम अबू बकर सिद्दीक। कज़्ज़ाब दी फौज जे मारी है ओदा नाम अबू बकर सिद्दीक। ओए जेड़ा नाम है कुफर ते बम्बारी ओ नाम अबू बकर सिद्दीक। ओ नाम अबू बकर सिद्दीक। सोना नाम अबू बकर सिद्दीक। और जिन्हों मंगया साईं ने रब कोलों एक बहादुर शख्सियत है जिक्र और उन्होंने दे नाम ते बंदा बहादुर बोले सी, ठीक है। अगले जुमले में उन्होंने शख्सियत दा नाम सी ते इस मजमे में जेड़ा बंदा बहादुर है बुज़दिल वास्ते रियायत, लेकिन जेड़ा बहादुर है तो बहादुर दी सुभान अल्लाह कम से कम बाहर तो बने पता चले उस बहादुर शख्सियत मन वाले बहादुर दा मजमा सुना कि जिन्हों मंगया साईं ने रब कोलों। जिन्हों मंगया साईं ने रब कोलों ओ साईं दी सोहनी दुआई। जिन्हों मंगया साईं ने रब कोलों ओ साईं दी सोहनी दुआई। इस सोहनी दुआ दे बदले विच रब कीता उमर अताए। रब कीता उमर अताए। रब कीता उमर अताए। दामाद नबी हम जुल्फ़े अली ओदा नाम गनी उस्मान। दामाद नबी हम जुल्फ़े अली ओदा नाम गनी उस्मान। जेड़ा चूलो सखादा पे कर दे ओदा नाम गनी उस्मान। सोना नाम गनी उस्मान। प्यारा नाम गनी उस्मान। और अब पता चलेगा कि कौन कौन दीवाना है कि मेरा पीर अली। अली वाला के सुभान अल्लाह। मैं अक्सर मेरा पीर और हजरत अली दा दीवाना हाथ बुलंद करके आखसी अली, ठीक है। मौला अली दा नारा लावण पता चले हजरत अली दा दीवाने इस मजमे के अंदर मौजूद है। जरा गरज के हाँ मेरा पीर
جویں حضرت علی دا مقام بلند میں ہونے تواڈا پروگرام کر کے ونجنے بکھر دے اندر ون کے میں ایک کلام پڑھ سا تو میں دیکھ سا کہ بیٹ میر دی علاقہ دے لوگ زیادہ حضرت علی نال محبت رکھ دیں یا او دیوانے ہیں تو سا نمبر لے ونجو پتہ چلے حضرت علی دے دیوانے ذرا سینے دا زور لا کے کرچ کے ہاں میرا پیر اور بلند آواز نہ جویں حضرت علی دا مقام بلند آواز بلند شرما بڑے نہیں کرچ کے ہاں میرا پیر علی ہاں ویر علی میرا پیر علی ہاں ویر علی اور کفر دے شمشیر علی وہ جڑا لڑ خیبر دا اکھاڑ دے لاکے نعرہ تکبیر علی لاکے نعرہ تکبیر علی جندا دشمن اج بھی جگ دے جندا ویری اج بھی جگ دے بڑا ہو نہ ذلیل و خوارے وہ جے دل وچ بغض علی ہووے او بندہ نہیں مردارے او بندہ نہیں مردارے او بندہ نہیں مردارے اور جنوں نانا کندھیاں تے چاوے اور جنوں نانا کندھیاں تے چاوے او سونا سید حسین جڑا تیرا ہیٹھ قرآن سناوے او سونا سید حسین ساڈا مرشد سید حسین میرا پیر تا سید حسین اور آخری شعر اور میری ماں دا میں نے دیتا ہویا سبق جو میں اپنی ماں کو سبق لیا اور جو میری ماں نے میں نے سبق لیتا وہ آپ بات میں نظر میری ماں دا سبق کہ جو مشکل آوے میرا عمر تو ذکر صحابہ چھوڑی نا میں توانوں بھی پیغام دے کے میں نبیاں کہ جو مشکل آوے میرا عمر تو ذکر صحابہ چھوڑی نا میری ماں نے صدق ایتے چھوڑا کتی موت صحابہ توڑی نا ہاں موت صحابہ توڑی نا جی موت صحابہ توڑی نا جڑے مدنی دے دلدار بڑے اے عمر انہاں دا غلامے جڑے مدنی دے دلدار بڑے اے مجمع انہاں دا غلامے سایہ قبول کرے اس نو لکھیا اے میں جو کلامے لکھیا اے میں جو کلامے ہاں لکھیا اے میں جو اس تو بعد میں دو اشعار آپ بات پر نظر چلتے ہیں حضرات اہل بیت دی شان رفا سبحان اللہ تے اہل بیت میں جو ایک شخصیت حضرت حسین دی سن سو انشاءاللہ جڑا حسینی ہاتھ بلند کرے ماشاءاللہ سارے حسینی دے مجمع ہے میں حضرت حسین دی عظمت دے حوالے نال ایک کلام آپ بات پر نظر سننا کہ میرے دل وچ نام حسین کنے دل وچ نام حسین ماشاءاللہ سارے حسینی سنا کہ میرے دل وچ نام حسین میرے دل وچ نام حسین تیرے دل وچ نام حسین میرے دل وچ نام حسین تیرے دل وچ نام حسین میرے دل وچ نام حسین تیرے دل وچ نام حسین اگلا جملہ سنے اور اہل بیت دا دیوانہ گرچ بولے سی میرے دل وچ نام حسین تیرے دل وچ نام حسین میرے دل وچ نام
توجہ اگلے جملے میں سجا چاوڑے تیرے عشق تیری ہمت نو اج کردا زمان سلام تیرے عشق تیری ہمت نو پیا کردا زمان سلام تیرا ذکر کر دے ہن زندگی میری تمام میرے دل وچ نام حسین تیرے دل وچ نام حسین اور آخری شعر کہ اے مجمع سارا حسینی حسینی دا مجمع ہے حسینی ہاتھ بلند کرے ماشاءاللہ اور میں نعرہ لگاؤں اور میں اکثر اے مجمع سارا